Guys, alis na kami. Si Ariel, bagong gising. Dadaan kami sa daan. Guys, 8:10 no, dito na kami. Boom, 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 check. Nueva, hindi ko alam. Nakikita nyo yan. Saan na? Nueva Ecija. Mabuhay. Sheesh, mabuhay daw guys. 7 mabubuhay ako. Pipicture sila oh. Loko yung tayo nyo si CJ tol. Guys oh. Kalimutan na kami kaya dito. kita. Kumari palang puntok yun tapos yung kasi puntok yun tapos nabit yun. Hindi ko alam kung ano yung yata ako eh. Guys ah, pipicture na yung mga baliw. Lagyan na po. Picture na po. Ano siya pa picture? Picture na po mga baliw. Si Ariel oh. Loko, sheesh! Sandal yung ano ken. Picture check. Wala na bagong profile. Ay boy mo ka dito. Ay boy pwede ni. Wala na pwede. Doon kami ikatatalang kita eh. Yun. Basta hangin po ito nagdana. Nagdana. Wala. Taas ng hangin ah. Solid. May mga bahay-bahay check. Tara na. Tumbler eh. Nakakapit na rin tumbler. Hindi na tumbler ka. At yung pandabin eh. Oh, group pic! Guys, so yan, dito na kami, shish. Basta may eagle. Guys, so naligaw yung dalawang baliw. Hinihintay namin. Like, crazy shit bro. Hindi ko alam anong naisin nila, ginagawa nila. Alakuan. Ayun guys, okay guys. Yan, puro hotspot. Ayan mo yan guys. Video tayo, oh, motor, oh. Sheesh. Sa Pacific Ocean daw yung mga baliw, oh. Mga
baliw. Picture check. Sad boy check. Na 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 na. Dahil na guys, tingnan nyo guys, oh. Dagat check. Pacific Ocean daw eh. First pa kay Mars. Sad boy mga baliw. Sad boy 1, sad boy 2. Pakay pa. Photographer. Chill lang. As you can see guys, oh. Hindi ko alam ang ginagawa nila. Picture. Out of private resort. Wala kami, hindi kami nag-resort kasi entrepreneurship. Ayun. Nasa Aurora daw. Aurora. Sad boy check. Photographer check. Vlogger check. Silent one check. Uy, ako, picturean niyo ako. Joke lang. Lagay motor ko. Shit. Picturean niyo rin yung akin, tol. Picturean din motor niyo. Yan, oh. Picturean niyo ang ano, photogenic. Yung mga people doon naliligo. Ayan, oh. Basta may naliligo banda doon sa dagat. Yung Cheryl, bumaba na. Maliligo na yan. Sad boy check. Sad boy 1, 2, 3. Bawa kay pagkain. Hindi boy, may lalako manong yan. Anong yun? Gusto nga yan. Karimon. Dana. Solid naman pala mga to. Fashionista. You can see guys, lots of rocks and palm trees. Ano, just a mountain. No, that's not a mountain. I don't care. Stop intro. Oy, picturean nyo yung motor ko. Picture. Paano sila? Naisipan na lang bumaba. I mean, why not, right? Photogenic check. May mga tao doon. Yes. Isa yun. Tapos na siguro silang mag-picture. I don't know. O, diba? Picturean mo to, Bray. Picturean mo to, Bray. Yeah. Meron pang ano si Sierra. Picturean mo to, Bray. Memories. Memories daw. Tara tol, nangitim na ako tol. Isang oras akong ganito. Sayang skincare ko. Bray. Like damn bro. Malis ka muna dyan para makalis tayo. Wow! Naminis kita ang Aurora. Ay, Holy Week. Wow! Parang namamahalam yung baliw. Hindi na kami. Bye-bye. Ano? Excited na silang umuwi. Mga puyat to eh, puyat. Okay, farewell.